তো ফ্রেন্ডস, আজকে এই ভিডিওটি একদম অন্যরকম। তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পাকিস্তান থেকে কিছু জঙ্গি কাশ্মীরের পেহেলগামে হিন্দুদের উপরে অত্যাচার করেছে এবং বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছে। টোটাল মনে হয় 26 থেকে 27 জন। তো তারই কিন্তু জবাব দিয়ে দিয়েছে ভারত। গতকাল রাতে 6ই মে, 6ই মে বলতে 7ই মে হয়ে গেছে, কারণ রাত্রি 12টার পর পরের দিন ধরা হয়। তো বলতে গেলে 7 তারিখ আমরা যখন ঘুমিয়েছিলাম তখন মধ্যরাত্রে এয়ার স্ট্রাইক করে পাকিস্তানের যেসব জায়গায় জঙ্গিদের ঘাঁটি রয়েছে সেগুলো কিন্তু গুড়িয়ে দিয়েছে একদম বোম দিয়ে। প্রায় 9টি জায়গা কিন্তু একদম ধ্বংস করে দিয়েছে এবং সেখানে কিন্তু বেশ কয়েকজন জঙ্গি মারা গেছে। এটা কিন্তু ভারতের একটি বড় সাফল্য। এটা কিন্তু সত্যি গর্বের বিষয়। তাই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সত্যি মন থেকে জানাই স্যালুট, শ্রদ্ধা এবং জয় হিন্দ। আপনারা দারুণ কাজ করছেন স্যার। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যেসব জায়গা যখন বোম ব্লাস্টিং হয়েছে, মানে মিসাইল ছোড়া হয়েছে বিমান থেকে, সেখানে কিছু ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছি, সেগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ये देखिए धमाके की तस्वीर, लोगों के सामने धमाका हुआ। एक तस्वीर देखिए, लोग वहां खड़े थे, उसके पहले धमाका हो चुका था और फिर एक और वीडियो आता है जिसमें धमाका होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। बहुत से लोग कहेंगे भाई कि हमारे यहाँ तो कुछ लोगों को सबूत के बिना काम नहीं चलता। तो ये तस्वीर है, साफ साफ तस्वीर है कि वहां पर धमाका हुआ पाकिस्तान के अंदर। তো যখন পাকিস্তানে যেসব জঙ্গিরা এসে হিন্দুদের উপরে অ্যাটাক করেছে, তো তখন তাদের যে ওয়াইফ তাদেরকে বলেছিল যে তোমাদের মোদিকে গিয়ে বলো। তো আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির কানে খবর পাওয়া মাত্রই তিনি কিন্তু অ্যাকশন নেওয়া শুরু করে দিয়েছে এবং সেটারই কিন্তু বদলা নিয়ে নিয়েছে। এটা কিন্তু প্রথম ধাপ বলা চলে, আরও কিন্তু দেখানোর বাকি আছে। আমরা এটাই আশা করব, শুধু পাকিস্তান নয়, গোটা বিশ্বের যেসব জায়গায় জঙ্গিদের ঘাঁটি আছে সেগুলো জঙ্গি ঘাঁটিদের একদম উড়িয়ে দেওয়া উচিত, কারণ এসব দুশ্মন রাখা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। আরও কিছু ভিডিও ফুটেজ আছে, সেগুলো তোমাদেরকে এক এক করে দেখাচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। ओके सर आओ सारे थां जो है ओए होए होए मस्जिद दा सेन है सारा। आओ सारी मस्जिद उड़ गई, हैं सारी मस्जिद तबाह हो गई। हेलो हेलो ओ बेटा बाद दे विच करना यार, अपना बाद च करना जी भाई ना, बहुत ज्यादा होया जगह। हाँ जी ओ यार सबर मैं भाई करना तेन बाद च। भाई कोई है उत्ते यार की याद करेंगे, डेरा मस्ती खाली के वाली भाई। हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैच हो गई कर दिया। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे चारों तरफ गाड़ियां जो है वो रुक गई, यानी उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे। और उसी दौरान आप देखिए एम्बुलेंसेज भी नजर आ रही हैं, धमाकों से पाकिस्तान गूंज गए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये नुकसान, ये 9 नंबर ये मस्जिद
मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। পাকিস্তান আজ বুঝতে পারবে যে ভারতের সাথে পাঙ্গা নেওয়া কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। শুধু এটা পাকিস্তানের জঙ্গি দমনের লড়াই নয়, এটা সমগ্র বিশ্বের জঙ্গি দমনের একটি লড়াই। শুধুমাত্র কাশ্মীরের পেহেলগামে জঙ্গি হানার বদলা নয়, এটা 26/11 যে মুম্বাই তাজ হোটেলে যে জঙ্গি আনা হয়েছিল সেটারও এক প্রকার বদলা নেওয়া হয়ে গেল। সত্যি খুবই ভালো লাগছে এবং খুবই গর্বের বিষয় যে ইন্ডিয়ান আর্মি, ভারতীয় সেনার সত্যি সাহসিকতার কোনো তুলনাই হয় না। তার জন্য একটি করে লাইক কিন্তু করতেই হবে, এই ভিডিওটির জন্য নয়, ইন্ডিয়ান আর্মি ডিফেন্সে যারা কাজ করছেন, অনবরত ডিউটি করছেন 24 ঘন্টা, তাদের জন্য আমরা ভারতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছি, সবাই নানান কাজে আমরা ব্যস্ত থাকতে পারছি, তাই না? তো নেক্সট আরও অনেক কিছু খেল দেখানোর আছে। পাকিস্তান খুব বেড়েছে, তাই একদিন তো শত্রু দমন হবেই, তাই শত্রু দমনের পতন শুরু হয়ে গেছে অলরেডি।